Salam guys, Mas Malik di sini. So hari ni macam korang boleh nampak sekarang kat belakang ni kan. Okay, apa yang aku tengah buat sekarang untuk video kali ni, aku nak buat something yang lain sikit lah untuk channel ni. Memandangkan OnePlus hari ni pada 14 hari bulan ni pukul 10 malam dia ada buat launching untuk smartphone baru dia orang. Jadi sekarang ni kita akan buat sedikit video reaction berkenaan dengan pelancaran ni. So jom kita tengok, okay? Introducing the OnePlus 8T. Woo. Okay, nice lawa. Ada curvature kat belakang. Dia punya kamera dia pun jenis petak kan. Okay, style. Ooh. Nice. Satu aku tak suka bila tengok live ni lah kan. Bukan tak suka lah. Dia macam kalau boleh tu bila dia dah tunjuk device kan. Macam tadi kan kawan nampak kan dia orang tunjuk OnePlus 8T tu kan. Apa benda yang bermain kat fikiran aku sekarang ni, aku nak tahu berapa harga jualan dia tau. Kalau dapat terus tahu harga dia tu mesti style kan. What we are trying to do is to find a sort of right balance between, hardware performance, less burdensome weight. And also the texture and the grip is Yeah, really exactly. important. Yeah, right. 188 gram untuk smartphone tahun 2020 ni boleh consider as ringan tau sebenarnya. Serius, memang ringan. Do you remember the slick white version of OnePlus One before? Of course, how could I forget? Yeah. So I would say that the texture of the OnePlus 8T this time feels like a silky smooth back of the slick white version of OnePlus One. Yeah, actually... Yes! 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 Oh, nice. Kalau OnePlus 8T ni, dia punya finishing belakang dia tu sama macam yang apa tu? OnePlus One dulu kan, yang warna putih tu kan, yang macam susu tu kan. Aku memang suka tekstur tu lah. Dia rasa sedap gila bila pegang. Felt the OnePlus One Silk White edition, and I was just amazed by that texture. Betul? And now with the OnePlus 8T, it's really impressive that we've gotten glass to have that same kind of a texture. Yeah, right. And the Betul. colors, this time we have two options. Aquamarine green And the lunar silver that you're holding. yes, right. Okay, dekat sini saja aku lebih prefer warna aquamarine green ni. Aquamarine green ni sebab yalah aku ni jenis yang suka perhatian kan. So bila pakai macam ni baru orang nampak daripada jauh lah, OnePlus 8T kan. Tapi yang warna lagi satu tu pun, yang warna grey ni pun okey juga. Cantik juga, dia nampak lebih profesional lah. Tapi kalau korang jenis over sikit pengai macam aku ni, mungkin patut go for aquamarine green ni lah. The green one, that one, it has the special film on it, so it reflects the light and it's glossy. Yeah. And this one is matte frosted. So this time I think I'm going to go with the green. I think that's a good choice. Mesti ambil warna green tu, aquamarine green tu. Memang lagi cantik pun. Kan? Betul tak? Cuba kau komen kat bawah. Yang mana korang lebih suka? Aku memang prefer aquamarine green tu lah. Now we're going to move on to perhaps the most important component. The component that you look at almost all day, every day. Let's take a closer look at the ultra smooth display of the OnePlus 8T. Okay, so dah habis cerita pasal dia punya rekaan luaran dia, macam mana material apa yang dia pakai semua. Now, tiba masa untuk dia orang nak bercerita berkenaan dengan dia punya screen dia pula. So, jom. Ini bahagian penting ni. So, jom kita tengok. With the OnePlus 8 Pro, we elevated the refresh rate to an even smoother 120Hz with even more outstanding color accuracy. For the OnePlus 8T, we naturally wanted to continue this trend. Now, there are two types of smartphone displays, curved and flat. Flat. Both have their advantages. Tolonglah Curved flat. displays can create a more bezel-less look with a slimmer profile. And that's what we went for with the OnePlus 8 series, making the best curved display out there. Tolonglah flat. But on the other hand, there's a whole other group of users that prefer flat displays, Saya. especially for activities Saya like prefer gaming flat. and watching content. So this time around with the OnePlus 8T, we went with what we feel is the industry's best 120Hz flat display. Yes! Just check out these Yes! Yes! Flat display! Woo! 120Hz refresh rate, Nice. 240Hz sampling rate, Nice. peak brightness of 1100 nits, Nice. HDR10 Plus certification, Good. SGS certification. These are things that people loved in the OnePlus 8 Pro. So we figured, why not bring them to the OnePlus 8T as well? Nice lah. Serius lah. Aku rasa hari ni adalah hari yang agak happy lah untuk aku kan. Aku rasa korang pun tahulah aku kan, Muaz Malik kan, memang tak berapa berkenan sangat dengan screen yang display jenis curve ni kan. Aku tahu, aku suka OnePlus 8 Pro punya screen. Dia punya quality screen dia okay, itu no doubt. Dia punya quality screen memang bagus. But aku sendiri personally memang tak berapa suka dengan screen yang curve. Jadi, disebabkan OnePlus 8T ni apa yang Mamat ni duk cakap ni, dia kata screen dia adalah flat and lepas tu 120Hz.
Aku rasa macam OnePlus dengar je apa yang aku cakap, aku minta. Terima kasih OnePlus. A meticulously calibrated flat OLED panel. A refresh rate that runs so smoothly, you'll never see a lag or flicker. And color accuracy that even surpasses what your own eyes can see. And to help you get the most out of that display, our engineers have put in a lot of work to make sure the OnePlus 8T performs really well. Well, the specs here are just the beginning. Snapdragon 865, Nice. 12 gigabytes of RAM, 256 gigabytes of UFS 3.1 storage, Cantik. dual stereo speakers with Dolby Atmos, Okay. USB 3.1 for faster data transfer, and the same upgraded haptic engine as the OnePlus 8 series. Okay, so sekarang ni dia tengah bercerita berkenaan dengan spesifikasi dalaman in terms of performance untuk OnePlus 8T ni. Dan apa yang aku nampak dari segi spesifikasi yang ditawarkan tu memang nampak truly flagship lah, sebab dia Snapdragon 865, RAM 12GB, dia punya storage pun jenis UFS 3.1 and stereo speaker Dolby Atmos kan. Sekarang aku ada rasa risau sikit. Hopefully dia punya harga dia tak logik lah untuk harga 80 ni dia sama dengan 8 Pro. So yang ni kita kena tunggu lah. Kita tunggu. Jom tengok. Now, if we're giving you a flagship processor and other premium specs, you deserve to get the most out of them. Betul. So in the OnePlus 8T, we redesigned the heat dissipation system using large areas of copper foil, graphite, and most importantly, a super efficient vapor chamber that is 285% larger than before. All this means that the OnePlus 8T has the best thermal performance in any OnePlus phone. Okay, so apa yang dia cakap tu, maksud dia adalah, yelah bila kita dah ditawarkan dengan spesifikasi yang macam tu, performance apa yang very powerful, yang very capable untuk buat macam-macam, biasalah bila chipset ni, bila kita gunakan 100% dia punya capacity dia tu, dia akan mula menghasilkan haba, just kepanasan lah. Dan kalau sebuah smartphone tu dia tak ada heat dissipation yang bagus, korang akan perasan yang mana bila korang main lama, dia panas dekat satu tempat je. Mungkin dia panas dekat bahagian atas smartphone ke, selalunya dekat bahagian di mana ada CPU tu lah. Tapi untuk smartphone yang bagus, yang mempunyai dissipation ataupun pengaliran haba yang bagus, dia akan panas dekat keseluruhan smartphone tu. So ini bermakna bila chipset tu panas, CPU tu panas, dia akan transfer kepanasan tu ke body smartphone, ke keseluruhan smartphone. So bila dia transfer kepanasan tu, so CPU tu dia takkan overheat lah, and dia takkan ada throttling lah. So korang akan dapat gunakan CPU tu sepenuhnya 100% tanpa ada masalah dia akan tone down ataupun dia akan turun dari segi dia punya kelajuan dia and kemampuan dia. Okay? Alright, jom sambung. It has a 4500 mAh battery, which is bigger than the OnePlus 8. Okay. And even with the snappier 120Hz display, the OnePlus 8T will get you through the day with 4500 ease. bagi aku, okay? Memang Now, a still bigger besar. battery is one thing, but who wants to waste time waiting for it to charge? Say hello to Warp Charge 65, the fastest fast charging ever in a OnePlus device. 65 watt? Daripada 30 watt pergi ke 65 watt? Bapak aku tak suka lah jadi macam ni. Korang tahu tak kenapa aku tak suka? Sebab bila jadi macam ni, bila dia bagi semua nampak best ni kan, tiba-tiba dia rasa nak beli kan. Sebab yalah, macam aku pun pengguna OnePlus 7T dulu kan. Aduh, habis duit aku lah macam ni. With Warp Charge 65, we also completely redesigned the power adapter, so it can handle all of our fast charging protocols. Warp Charge 65, 30T, 30, you name it. So, kepala charger untuk OnePlus 8T ni, dia punya adapter tu sekarang dia dah tak macam dulu. So, dulu dia punya kabel dia tu adalah daripada USB-A ke USB-C. So, kali ni disebabkan dia support banyak protokol untuk charging tu, dia punya kepala, dia punya connection tu adalah USB-C to USB-C. When you buy the OnePlus 8T, don't worry, we'll throw one in the box for free. So there you go. Free in the box Free in the box I know what you did there OnePlus. Free in the box. Betul-betul sindir kan. Tapi tak apa, sindiran yang bagus. Aku memang setuju. Apa benda beli handphone tak ada charger dalam kotak kan. Environment apa benda lah, cakap je lah nak save cost kan. Hopefully you're already convinced that the OnePlus 8T is a snappy and powerful phone. Memanglah aku dah convinced dah. Masalahnya kau tak nak bagi tahu lagi harga dia berapa. Berapa harga dia? It charges way faster than anything we've ever created before. But if that's not good enough, let's talk about the camera. The OnePlus 8T has a 4-camera system with a 48-megapixel main camera with optical image stabilization, a 16-megapixel ultra-wide, and dedicated macro and monochrome lenses. One thing we've noticed is that a lot of our users really like nightscape mode. Of course. They don't always remember to switch over to it. Now the camera can automatically... Siapa tak suka night mode kan? Aku rasa semua orang yang beli smartphone memang suka night mode. The 16-megapixel ultra-wide camera
boasts an impressive 123-degree field of view. Okay, nice. 120 degree, luas. The 5-megapixel macro camera can also take some really great photos. Untuk micro camera ni, kalau dia OnePlus 80 ni didatangkan dengan kamera makro yang sama macam OnePlus 8 Pro tu, okay, aku boleh terima sebab kamera makro OnePlus 8 Pro ini memang cantik gila. But switch on video nightscape mode and it really comes to life. Huh? Okay, so OnePlus antara benda yang baru yang aku nampak, kalau dari segi perstabilan untuk video tu, itu biasa. Memang kita selalu tengok lah perstabilan video tu kan. Satu lagi, dia bercerita berkenaan dengan portrait, video portrait tu. Video portrait tu pun aku boleh kata bukan yang terbaru lagi lah dalam pasaran. Tapi untuk dia punya yang night video shot tu, okay, yang itu memang bagi aku baru lah. Aku tak tahu lah benda tu memang dah ada ke tak, tapi untuk aku sendiri, untuk diri aku sendiri memang baru. Okay, selalunya kita tak nampak kalau ambil untuk night shot ni adalah lebih kepada gambar. Tapi kali ni kalau dia boleh buat untuk video and dia boleh nail benda tu, memang betul-betul cantik dia punya hasil dia. Ush, tak boleh lah. OnePlus Malaysia boleh tak tolong bagi hantar satu OnePlus 18 untuk aku nak review. Dapat pakai kejap pun jadi lah. Please lah. Teringin nak try. Tolong The one thing we really take pride in at OnePlus is giving you guys the best combination of hardware and software. We work extremely hard to make Oxygen OS flow as seamlessly as possible. Sebelum ni nak cerita lebih lanjut berkenaan dengan Oxygen OS ni, aku nak bercerita pada korang dulu. So, Oxygen OS ni boleh dah kata agak lama juga, and disebabkan dia agak lama, korang boleh perasan lah yang mana software Oxygen OS dekat kebanyakan device OnePlus memang dah boleh kira matang lah, memang fully matang lah. Dia dah tak ada masalah dari segi bugs ke apa ke semua tu, memang dia dah kurang dah masalah tu. Aku tak tahu sama ada pembaharuan sebab sekarang ni yang aku tahu kita ada Oxygen OS 10.5. Kita sekarang gunakan Oxygen OS 10.5 and aku tak tahu sama ada dia akan announce Oxygen OS baru ke tak. Hopefully lah kan, hopefully dia ada sedikit perubahan lah. Aku memang mengharap dia ada perubahan sikit lah sebab yalah dah 2-3 tahun ni nampak design Oxygen OS nampak lebih kurang sama je kan. So aku ni banyak cakap kan. Tak apa, jom tengok. So we always wanted to keep the experience clean and fast. Yeah. Of course, the stock Android is a great starting point, but there's more we can do to make it even better. So we keep some of best things from stock Android and then we added more useful features and optimizations without disturbing user experience. Okay, rumours yang aku dengar untuk OnePlus 80 ni, dia akan didatangkan, dia adalah antara device yang paling awal akan didatangkan selain daripada Google Pixel, didatangkan dengan penggunaan Android 11. Itu rumours yang aku dengar lah So aku tak tahu lagi. So jom kita sambung. And recently we just introduced the next best thing for OnePlus software, Oxygen OS 11. Yeah, right. Oxygen OS 11 is the next step in our unending journey to give users the fastest and smoothest Android experience possible. So betul lah apa yang aku cakap tadi. Sekarang ni dia buat skin yang baru iaitu Oxygen OS 11 dengan penggunaan Android 11 untuk OnePlus 80 ni. So things are easy to access without users hand blocking key information. Betul. And then from there, we built a screen hierarchy. We put icon, text, headings, and subheadings, and other content in the proper position to make it much more easier to operate with your one hand. Okay, logik. Apa yang dia cakap tu memang logik. Smartphone sekarang memang dah tak macam dulu kan. Smartphone sekarang semua saiz besar gila kan. Besar teruk punya. So, bila kita pegang smartphone tu, tak semua bahagian smartphone tu kita boleh reach lah. Ada bahagian yang memang natural bila kita pegang tu kita boleh sentuh. Ada bahagian yang kita akan stretch. Ada bahagian yang untuk kita nak tarik notification ke atas tu kita dah mula buat gimnastik pelik tu kan. Dah macam ni lah, bengkok tangan kan. Dengan UI yang baru ni, apa yang dia cakap ni adalah dia cuba untuk rearrange balik macam mana kedudukan UI dia tu untuk lebih mudah kita gunakan one-handed use lah. And aku suka feature ni. Serius, aku suka feature ni. Nice. This one is called Insight AOD, Oh, and then we wow. created this with the student from the Parsons School of Design in New York. Okay. And the Insight AOD literally tells you how much you're using your phone. Yeah. So longer you use the phone, the more of these mark you see here. So dia punya always on display kali ni, dia ada feature yang baru. So dia macam menunjukkan korang punya digital well-being korang untuk sepanjang penggunaan seharian korang dekat smartphone tu lah. So lagi banyak korang unlock, dia akan terus tunjuk berapa banyak
aktifnya korang berada menggunakan smartphone tu. Aku rasa benda ni something new yang aku sendiri pun tak pernah nampak. Selalunya kita tengok always on display yang jenis macam biasa je kan, yang jenis yalah yang tunjuk bateri, tunjuk kalender, tunjuk benda yang biasa. So kali ini memang nampak lain sikit lah. So at least dalam masa yang sama dia akan mengingatkan kita yang mana jangan selalu sangat buka smartphone, jangan sangat unlock smartphone tu. Banyak lagi kerja lain benda nak kena buat kan. We got a couple more things that can make your OnePlus AT experience even better. The first one is our newest true wireless headphones, the OnePlus Buds Z. Like impressive low latency of just 103 milliseconds. Kalau dia punya latency tu sama macam yang OnePlus Buds dulu, memang aku boleh guarantee dia punya latency tu memang sangat rendah lah. Sebab masa aku pakai kat OnePlus Buds dulu, lepas gunakan mode phonetic mode tu kan, dia dia mampu untuk kurangkan latency time gaming tu kau. So bila kau macam tekan tembak ke apa ke kan, dia tak sama lah macam kalau kau guna wireless Bluetooth earphone yang lain. Wireless Bluetooth earphone yang lain kau akan dapat rasa dia ada macam gap sikit untuk latency tu. Tapi untuk yang ini memang dia tak rasa sangat. So betul lah boleh cakap. Bila nak cerita pasal harga ni. And now he's working with OnePlus to bring his iconic palm trees and the Buds Z start at $49.99. They'll be available starting from $24.99. Lawa juga. And finally, what you've all been waiting for. Yes. The price of the all-new OnePlus AT. Aku nak tahu harga. In Europe, we have two versions of the OnePlus AT. You'll be able to get your hands on the 8 plus 128 GB. Slow. Okay, so sekarang kita boleh nampak dah harga jualan dia, iaitu untuk model 8GB RAM dengan 128GB internal tu, harga dia adalah €599. Kemudian untuk model yang 12GB RAM, 256GB internal, harga dia adalah €699. October 20th. And in North America, we're bringing you the most powerful 12 plus 256GB lain pula. for $749, starting from October 23rd. That's all for this time. We're really excited to bring you our latest flagship smartphone, the OnePlus 8T. Stay safe wherever you are, and as always, never settle. Never settle. Bye-bye. Habis lah? Hello? Oh, hey, good, you're still here. Thank you so much for sticking around all the way till the very end. Tak apa. I know you've got a million things to get back to, but we want to give you a little token of our appreciation. Yes. Enjoy. Terima kasih. Okay, so kita dah habis dah kita punya live untuk reaction live untuk OnePlus 8T hari ni. Dia punya launching start daripada pukul 10 tadi, 14 hari bulan waktu tempatan. Jadi apa yang kita boleh nampak, dia punya device tu sendiri memang bagus lah. So dari segi internal spec dia, korang boleh nampak dia gunakan Snapdragon 865, capacity RAM dia pun besar, internal storage dia besar, jenis storage dia pun bagus, UFS 3.1 kan. And yang paling penting, aku suka gila dia menggunakan screen jenis flat. Yes! OnePlus memang dengar lah apa yang aku duk bising selama ni kan. Yalah, OnePlus 8 Pro adalah device yang bagus. Tapi aku sendiri tak rasa nak guna sebab aku tak berapa minat screen yang jenis curve ni. Tapi bila OnePlus 8T ni, aku dah risau dah sebenarnya sebab dengar rumours yang menyatakan yang mana OnePlus 8T ni akan didatangkan dengan screen yang curve. So, bila dia bagi tahu tadi skrin dia tu semuanya flat, aku memang happy lah. Kena pula dengan 120Hz display kan. Thank you OnePlus. And satu lagi aku suka lah warna yang aquamarine green tu, memang cantik betul lah. And overall aku rasa tak ada masalah. Cuma sekarang kita kena tunggu untuk harga jualan dekat Malaysia macam mana lah dia punya penawaran harga dia tu. Hopefully OnePlus Malaysia akan letakkan tanda harga jualan yang kompetitif. Jangan risau, aku tak rasa harga dia akan sama dengan harga untuk Euro tu, sebab Euro memang dia mahal sikit sebab tax dia orang memang tinggi gila. So dekat Malaysia should be tak semahal tu lah. And aku rasa itu je lah kot, kan? Yang tengok siapa datang tu. Siapa datang tadi? Tak tahulah, tapi untuk you. Kejadah ada orang hantar kotak malam-malam buta ni kan. Now aku rasa takut nak buka kotak ni. Kejadah ni malam-malam orang hantar kotak kan. Tak apa, kita buka. Guys.